आपण माने अन्यमनस्कता हेबेनी। भगवान राम शुणुछंती गुरुजी विश्वामित्र कहउछंती ए गंगा नदीर नाटा भागीरथी विशेष बुद्धिराम बेहेरा गायक को 50 टका अर्पण करछंती आशा कर सादर ग्रहण करिबे। पुरस्कार दाता बुद्धि बेहेरा महोदय सही भगवान राम राजीव लोचन बुद्धि भाईंकर सपरिवार मंगल विधान करंतु कामना मन पूर्ण करंतु बोल प्रेमानंदे कबा ज्ञानी बापा अन्य मनस्क हेबेनी कहउछंती बाबाजी विश्वामित्र शुणुछंती राम कले सेदिन सरजू जल भासी गला बाबाजी विश्वामित्र कहउछंती बापा राम रे जो गंगा नदी रे आमे पारी होउछे यही गंगा नदी भली आउ गोटाए नदी जहार नामटा होउछे सरजू नदी। पूर्ण गर्भा जलराशि पूर्ण गर्भा सरजू नदी रे सेदिले आकाश मार्ग रे थई देवता माने दृष्टि देउछंती ए सरजू नदीर ए पूर्ण गर्भा जल रे ठीक मध्यवर्ती स्थान रे गोटाए कोकेई उपरे सबटाए बंधा हेछि भासी भासी सरजू जल रे चलीछि हे मामा अन्य मनस्क हेबे ना गंगा नाटा कहीं की भागीरथी सही कथा कहूँ वर्षक 12 मास 12 मास भितरे गोटा कार्तिक मास पड़े नुहे से कार्तिक मासरे जेते पुण्य हुए आज ये पालादी धारी सुनिले आपनकर से पुण्य अर्जन करिबे। कहउछंती बाबाजी विश्वामित्र राम रे सरजू नदीर ठीक मध्यवर्ती पूर्ण गर्भा जल रे गोटाए कोकेई पाळ दौड़ी बंधा हेछि सबटे भासी 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 जाउछि पूर्ण गर्भा सरजू नदी रे सबर जो पुति गंध पचा सोढ़ा सबर जो गंध ए बासना को बारी बारी गोटाए बिलुआ सरजू नदी बंधे बंधे चली आज्ञा। सुशांत सार केड़े सुंदर मजा कथा ये दुर्गंध 50 सबटार दुर्गंध को बारी बारी खाइबा लालसारे रसना लंबे चली ए बिलुआटा बाइनो कौन कोकेई कहले आए कौन कहले कोकेई कोकेई किंतिका कोकेई देखिनु ना ना मनीष मले मशाणी की जाए जो माटा कोकेई देखिनी मशाणी की कौथरे जाए बाइनो मु कोन मरिची ओ मरिनु ठीक कथा धनी मले 6 खंड बाउंसरे कुकेई हुए मशाणी की जाए धनी मले 6 खंड बाउंसरे कुकेई रे मशाणी गरीब मले सार 6 खंड बाउंसरे कुकेई हुए से मशाणी की जाए जदि बूढ़ा मले सही 6 खंड बुढ़ी मले 6 खंड ज्ञानी मले 6 खंड
ମୂର୍ଖ ମଲେ 6 ଖଣ୍ଡ, ଧନୀ ମଲେ 6 ଖଣ୍ଡ, ଗରିବ ମଲେ 6 ଖଣ୍ଡ। ଯଦି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମରେ ଆମରି ଭଳି ମଣିଷ ନୁହେଁ କି ରେ? ହଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମଲେ ସେଇ 6, ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ମରେ ସେଇ 6, ଯଦି ଏମଏଲଏ ମରନ୍ତି ସେଇ 6, ଯଦି ଏମପି ମରନ୍ତି ସେଇ 6, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରନ୍ତି ସେଇ 6, ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମରନ୍ତି ସେଇ 6, ଯଦି ଏ ପାଳିଆ ମରନ୍ତି ପାଳିଆ ମଲେ ସେଇ 6, ଯଦି ବାହନ ମରେ ସେଇ 6, ଯଦି ଗାହଣ ମରେ ଗାହାଣ ମଲେ ଏର ସେଇ 6। କି 100 ଟଙ୍କାରେ 14 ଟଙ୍କା ଭାଗ ଆମକୁ ଦଉଛ, ତମେ 25 ଟଙ୍କା ନଉଛ, ତମେ ଗୋଟେ କିଳା ଅଧିକା ନଉନା? ଆଏ ମୋର କେତେ ପରିଶ୍ରମ ବାପା। ପରିଶ୍ରମ ତମେ କରୁଛ। ସୁଶାନ୍ତ ସାରେ 3 ଥର ବସାକୁ ଗଲେଣି। ଶୋଇଛ ଶୋଇଛ କାଇଦା କରିକି ଇଏ ପାଳିଆ ଖାଲି ଯେତିକି ପାଇଲେ ଖାଇଲେ, ଆକୁ ନିଦ ଆସୁନି ବାପା। ଆମେ ଗାହଣ ମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ପାଳିଆ। ବାଇନ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମଲା ବେଳେ 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶରେ କୋକେଇ ହୁଏ। ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ କାହିଁକି 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶରେ କୋକେଇ ହୁଏ? ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମାଟି କି 100 ମୁଣ୍ଡିଆ କହନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। କଲେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 6 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ବାପା। କାହିଁକି ଯାଏ? କଣ ପାଇଁ 6 ଖଣ୍ଡ ଯାଏ? 7 ଖଣ୍ଡ କାହିଁକି ଯାଏ ନାହିଁ? 7 ଯାଏ ନା, 5 ଯାଏ ନା, 6 କାହିଁକି ଯାଏ? 7 ଗଲେ କାନ୍ଧେଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ନାଇଁ ବାପା, 5 ଗଲେ ଗୋଡ ଗଳି ପଡିବ, ସେଇଥିପାଇଁ 6। ଆଏ ତୁ 12 ବର୍ଷ ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଆସୁନୁ, ଚାମରଟା ଦେବି ପାଲା ଗାଇବୁ। ଗାଇବି ଗାଇବି ଗାଇମୁ। ଶୁଣ, କାହିଁକି 6 ଖଣ୍ଡ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା? କଣ ପାଇଁ? ମା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଟା ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ, 9 ମାସ 10 ଦିନ କାଳସାରେ ମାର ମୂତ୍ର ପୁରୁଷ ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଠରୀ ଘର ଭିତରେ ହାତଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାଏ। ନାଇଁ ସାର୍, ସାଇନ୍ସ ପଢୁଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବେ ପିଲା ମା ଗର୍ଭରେ କେମିତି ରହେ ନା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରହେ। ହାତ କାହାକୁ ଯୋଡ଼େ? ସେଠି ଜାଗା ସର୍ଟ ହୁଏ ବୋଲିକି ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକି ରୁହେ। କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବ ସେଠି? କାହାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼େ ବାପା? ମା ପେଟରେ କିଏ ଅଛି କି ହାତ ଯୋଡ଼ିବ? ନା, ମାର ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ମୂତ୍ର ପୁରୁଷରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହୋଇ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗାରେ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଏ। ଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ଦେଖିପାରେ ବାପା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ପାଲା ଭିତରେ ଫିଲୋସଫି କେମିତି ଅଛି। ଏ ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାକୁ ସେ ଦେଖିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁମେୟ କରେ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଣିଷ ଏମିତି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ
से प्रभु को डाके सुखरे कई डाकिछि सार ନାଇଁ ସୁଖ ଅଛି କାହିଁ ଡାକିବ आखि खोलिकी कहीं सारे प्रभु को देखिनी ନା କଣ आखि मेला करी प्रभु को कहीं देखेनी ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ आखि बुझिले प्रभु देखा हुंती नाई ना ଓ ମାଇ ଲର୍ଡ ହେ दुखरे मनीष प्रभु को डाके सुखरे केबे डाकिनी पहिले किए ना कबीर दास मु कहिछि पालाटा मिक्सचर कले दुख में सुमिरन सब करे ओरे भाई रे ये दुख में सुमिरन सब करे अरे दुख में सुमिरन सब करे दुख में ना करे कोई अरे दुख में ना करे कोई अरे सुख में ना करे कोई अरे सुख में ना करे कोई जो सुख में सुमिरन करे जो सुख में सुमिरन करे दुख रहे ना विश्वामित्र बाबाजी कही चली ज्ञान हाथ कहीं जोड़े ताहाकु जोड़ ना परमात्मा को से सीधा सड़क दर्शन करे प्रभु मार मूत्र पुलिस अंधारिया कोठरी भितर केते दिन मु रहिबी ना रही जा परमात्मा कहती रही जा आज सिना विपद पड़ी दुख पड़ी बोली मते हाथ जोड़ुछु काली आलुओ को आसिले आउ कोन मते मनरे पकेबी सुखरे कई डाकिलेनी ना तू डाकिबू ना हो डाकिबू ना मु डाकिबी प्रभु जेते बेले भूमिष्ठ हो जाए सर सर